बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जून की 6 तारीख़ है, हफ्ते का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में हुआ उसकी बात करेंगे। सब गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे थे, आज़ाद कश्मीर की भी बात हो रही थी साथ में कि वहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी 9 जून को मुजाहिरा करने जा रही है। हमारे बजट पर कम बात हो रही थी, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के पर सबसे ज़्यादा बात हो रही थी। और उसके साथ आज़ाद कश्मीर में ये जो एहतजाज है, इस एहतजाज पर भी ठीक ठाक बात हो रही थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि हुकूमत ने एहतजाज को दबाने की, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाज को दबाने की कोशिश की। पाकिस्तान में मौजूद हुक्मरानों से राब्ता किया, बात की, और हमें ये लगा कि एहतजाज को दबाने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। और फिर ये कोशिशें हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आईं। एक फ़ैसला सामने आया कि जॉइंट एक्शन कमेटी को, जिससे रियासत आज़ाद कश्मीर ने बार बार मुज़ाकरात किए हैं, उस जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया, प्रोस्क्राइब्ड करार दे दिया गया, उन पर लग गई पाबंदी। अब उनके मुतालबे के हवाले से भी ये कहा गया कि मुतालबा गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और इस पर आईन में तरमीम के बगैर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट से भी रहनुमाई मांग ली गई। ये उसका वो हिस्सा है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके। लेकिन अब आप देखिए कि हुआ क्या। जब इनको कलअदम करार दे दिया गया तो फिर इनका रद्द-ए-अमल आया। लेकिन इन तमाम बातों से पहले यहाँ एहतजाज के मोमेंटम के सिलसिले में रैली करना, जमा होना, ये सिलसिला जारी था। इसमें गोली चली है, और इस गोली के चलने से जो एक अहम रहनुमा हैं शाहजेब, वो कत्ल हो गए हैं। और उमर नज़ीर कश्मीरी, ये जॉइंट एक्शन कमेटी के अहम नामों में से एक हैं, ये ज़ख्मी हुए हैं और फायरिंग की गई। अब इस फायरिंग के हवाले से क्या इत्तलात आ रही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके बाद रावलाकोट CMH के बाहर बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं जो इंसाफ भी मांग रहे हैं, और इस सफ़र आखिरत में शिरकत के लिए जमा हुए। कॉल दी गई थी। तो ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक नज़र आ रही थी जब पूरी तरह से ताकत से निमटने का फ़ैसला कर लिया गया, कलअदम करार दे दिया गया। और वो लोग जिनसे पुरअमन एहतजाज के चलते बात हो रही थी, पहले 2 बार बात हो चुकी थी, उन लोगों को अब उनका एहतजाज क्या रुख इख्तियार करेगा, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी, मैं सोचकर हैरान हूँ। ये कहा गया हुकूमती ज़राए की जानिब से कि गोली चलाई उमर नज़ीर कश्मीरी ने, और उमर नज़ीर कश्मीरी की गोली से ये सब कुछ हुआ, और उमर नज़ीर कश्मीरी फ़रार हो गए, ये कहा गया। जबकि जॉइंट एक्शन कमेटी वालों ने ये बताया कि उमर नज़ीर कश्मीरी ने ही कहा कि CMH पहुँचे, इनके सफ़र आखिरत में पहुँचे, शाहजेब को कत्ल कर दिया गया है, और ये बर्बरियत है। ये उमर नज़ीर कश्मीरी का जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक कहना है। अभी जो कलअदम किया गया, इस कलअदम कर देने के हवाले से अवामी एक्शन कमेटी ने यह कहा कि कलअदम करार देने का ऐलान दर हकीकत सिर्फ एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि आज़ाद कश्मीर के उन लाखों अवाम के ख़िलाफ़ है जो अपने हक़ रोज़गार, इज़्ज़त और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। 9 जून की कॉल किसी एक कमेटी या चंद अफराद की कॉल नहीं, बल्कि ये आज़ाद कश्मीर के हर शहर, हर कस्बे, हर गाँव और हर घर के बाशऊर अवाम की आवाज़ है। जब एक तहरीक में नौजवान, बुज़ुर्ग, मज़दूर, ताजिर, तलबा और ख़वातीन शामिल हों तो उसे कलअदम करार देना दरअसल पूरी कश्मीरी कौम की इज्तिमाई राय को कलअदम करार देने के मुतरादिफ है। इन्होंने आखिर में कहा कि आज अगर अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम कहा जा रहा है तो कल आज़ाद कश्मीर के हर उस फ़र्द को कलअदम कहना पड़ेगा जो जुल्म, नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। 9 जून अवामी ताकत का दिन होगा, और अवाम अपने इत्तेहाद से ये पैगाम देंगे कि अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। ये इनका रद्द-ए-अमल है। अब मैं ये देख रहा था कि इनको कलअदम करार देने पर हमारे चैनल्स पर, जियो पर, ARY पर, दुनिया पर, समा पर, बाकी चैनल्स पर धड़ाधड़, एक्सप्रेस पर ख़बरें चली। इनकी वेबसाइट्स ठीक ठाक पढ़ी जाती हैं, उन पर ख़बरें चली। क्या जॉइंट एक्शन कमेटी एहतजाज करने जा रही है, ये ख़बर चली। क्या जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने एहतजाज के हवाले से SOPs तय कर दिए हैं, ये खबर चली।
جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا کہنا کیا ہے؟ کیا یہ خبر چلی؟ ان کا فیلڈ مارشل کے لیے کیا پیغام، حکومت کے لیے کیا پیغام؟ یہ خبر بھی نہیں چلی، لیکن ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، یہ خبر چلی۔ تو ہمارے ہاں میڈیا کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ اسی کی ایک عدد مثال ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اس کے ذریعے ہم دنیا کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں ہم انٹرنیٹ مکمل طور پر بند کر رہے ہیں۔ ان تمام حالات میں فیصل راٹھوڑ صاحب نے ایک پیغام دیا حکمران نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اینڈ آف موب رول، ڈونٹ چیلنج دا ریٹ آف اسٹیٹ۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو دہشت گرد بھی قرار دے دیا ہے، ان کو آپ نے جتھا بلوائی قرار دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ کیا جائے، ان لوگوں سے نمٹنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ کہنے والے کون تھے؟ سوشل میڈیا پر مخصوص لوگ تھے، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب آئے، اور خواجہ آصف صاحب چونکہ مرکز کی حکومت ان معاملات میں انوالوڈ ہے، وزیر دفاع ہیں، خواجہ صاحب نے ایک بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ کشمیر اسمبلی کی پاکستان سے منتخب ہونے والی 12 نشستیں ختم کی جائیں۔ الیکشن سے پہلے یہ مطالبہ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ الیکشن بعد میں اناؤنس ہوئے ہیں، مطالبہ پہلے سے موجود تھا۔ تو خواجہ صاحب پہلی بات غلط کر رہے ہیں۔ جمہوری سوچ کا تقاضا ہے، جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کو 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھیں اور خلق خدا کو یہ فیصلہ کرنے دیں اور نمائندگی کی شکل تشکیل کرنے دیں۔ تو پھر ان سے مذاکرات کر کے ان کے 38 نکات میں یہ سب منظور کیوں کیا گیا تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں یہ جمہوری سوچ ہوگی، ورنہ یہ بلیک میلنگ تصور ہوگی۔ پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں ذرا جذباتی ایلیمنٹ آ گیا ہے۔ سیالکوٹ شہر اور تحصیل سے کشمیر اسمبلی کی ایک سالم سیٹ ہے، اور پاکستان قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں۔ باقی پاکستان میں کشمیر اسمبلی کے حلقے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں کشمیری مہاجروں کی زیادہ تعداد جموں سے ہے۔ اکتوبر 1947 میں مہاجر 2 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دے کر سیالکوٹ شہر اور تحصیل میں آ کر بسے، لاکھوں عصمتیں لٹیں، ہزاروں بیٹیاں اغوا ہوئیں۔ آپ کس طرح ان مہاجروں کو ان کے حقوق سے محروم کر سکتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کئی دہائیاں مہاجروں نے نہایت کسمک پرسی کی حالت میں گزاری، زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم رہے۔ ان لوگوں نے آزادی کی بہت مہنگی قیمت ادا کی ہوئی ہے۔ اپنی رائے کو تسلیم کرانے کے لیے جمہوری راستہ اپنائیں۔ خواجہ صاحب نے یہ بات کی ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی پورے پاکستان میں بستے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر سے آئے وہ لوگ ہیں، اور وہ اگر پورے پاکستان میں بستے ہیں تو ان کی سیٹیں پورے پاکستان میں کر دیں۔ کیوں نہیں کرتے ہم؟ یہ سیٹیں ختم ہونی چاہیے، ان کا مطالبہ ان سے اگری کر لیا گیا تھا۔ یہ ابھی بھی ڈیبیٹ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ڈیبیٹ ہے، لیکن گلگت بلتستان کی سیٹیں کر دیں، پورے پاکستان میں لوگ بستے ہیں۔ میرے اجداد وہ آئے بھارت سے، اور اس صوبہ سندھ میں، پنجاب میں، پورے ملک میں بستے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اجداد آئے بھارت سے۔ تو وہ اب کہیں کہ ہماری ہندوستان میں سیٹیں رکھو، مہاجر سیٹیں، کیا یہ ہوتا ہے؟ تو خواجہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کے جواب میں بھی کاؤنٹر آرگیومنٹ موجود ہے، بڑا اسٹرانگ کاؤنٹر آرگیومنٹ موجود ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں کو اب کسی بھی صورت احتجاج نہیں کرنے دینا۔ لیکن اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت احتجاج ہوگا، اور ان گولی چل جانے والوں کے جانے کے بعد، شاہ زیب کے جانے کے بعد، عمر نذیر کے زخمی ہو جانے کے بعد، اور پھر جو حکومت نے اور اس سسٹم نے کیا ہے اس کے بعد، وہ لوگ کہتے ہیں ہر حال میں احتجاج ہوگا۔ نہ صرف احتجاج ہوگا بلکہ اپنا مطالبہ بھی تسلیم کروائیں گے۔ تو صورتحال حکومت کی وجہ سے بگڑ رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اور حکومت اس کو سنبھالنے میں ناکام ہے۔ گلگت بلتستان میں جو کیا، وہاں کے لوگوں کو باقاعدہ آپ نے ان کی نمائندگی کے حق سے محروم کر دیا، جب ایک سیاسی جماعت پر آپ نے مکمل طور پر پابندی لگا دی، اور وہ سیاسی جماعت مقابلے میں بھرپور انداز میں موجود ہو سکتی تھی۔ یہی کچھ آزاد کشمیر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پالیسی ہے، اور اس پالیسی کے تحت
रियासत ने यह तय किया कि ऐसा एहतजाज जो ठीक ठाक तगड़ा हो, ऐसा एहतजाज जो ये कहे कि नहीं मानते हम तुम्हारी बात और हमारी बात मानो, उसके लिए कंप्लीट नो है। वो लोग जो जमा हो और जमा होने के बाद एक डिमांड रखें और कहें पूरी करो हमारी ये डिमांड, उसके लिए कंप्लीट नो है। ये हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में देखा, ये हमने लब्बैक वालों के मामले में देखा, अब ये हम जॉइंट एक्शन कमेटी के मामले में देख रहे हैं। हुकूमतें, जमहूरियतें ऐसे नहीं चला करती, वो ऐसे बिहेव नहीं करती, लोगों से बात करती हैं, उनको सेंस ऑफ ओनरशिप देती हैं, उनको ये एहसास दिलाती हैं कि वो आपके अपने हैं और इस रियासत का हिस्सा हैं और रियासत के इस हिस्से को किसी भी तौर पर हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो ये एहसास दिलाए। लेकिन आज़ाद कश्मीर में मौजूद हुकूमत, इस्लामाबाद में मौजूद हुकूमत और इसी तरह से आप देख लीजिए सिंध में मौजूद हुकूमत, बलूचिस्तान में मौजूद हुकूमत, ऐसा लगता है कि वो इसके बिल्कुल उलट एक एहसास दिलाने के लिए मौजूद हैं कि आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, आप तो सर उठाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। ये इस वक्त पैगाम है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।